एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ आप समस्ते भलरे थे मुई भलरे अच्छी। तो आ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग को आप समस्त को स्वागत। तो ये टाइम है पाखापाखि 4:30 एवं मुझे ब्लॉग जस्ट स्टार्ट करुच्ची। तो आज दिन सारा टी मतलब भल लगुन तो से मुझे ही स्टार्ट कली। आज ब्लॉग रे मुझे देखी नानी एक्चुअली गाईर क्षीर सर सबू बहुत दिन माने 2 मास हम से जो क्षीर आना होता गाई आम निजे भी किसी क्षीर दौला। एबे तो आम गाई क्षीर देवा बंद कर देती। तो ये जनक घर जड़े मोर भाउज लगे पाखु क्षीर आमर माणे माणे आना हो। तो नानी से अधा पीऊँगी आउ कि सर सब रखिकी तो ताकू से रखी गोटे टिफिन रे। तो से गाई घी काढ़। तो आपण मानक देखी केमती नानी आ मिसिकी गाई सर रु केमती घी काढ़ुछु। हाँ माने मोर आग्रह मत तोड़ी आनी बंद पा गला 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 रे गला 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 हेरा हे हेरे गला 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 केते होनु हेरा हां चिंता करे हाय टाउटा ना कहू दिबिनी मत देखिनी हां आउ हे यार भी तो फ्रेंड्स ये देखिए अपा आमर गाई मान पुआल नहीं जाऊँगी से खायापाई। हनुगुड़ा भी आसते हनु मान गड़े सारा पर तथापि हनुगुड़ा अच्छा आमर एपट घर बालकनी बाउंड्री उपर बसुँच। एठी आमर गाई मान अपा गाई मैंने अलरेडी आसी सारी। बाजू जमी मुझे नानी आमर गाईर सर सब एमती एकाठी रखी घी बनवाई। तो ये सब डबारे से बहुत दिन रखी एटारे नानी कौन घी ना सरटा कौन अच्छी अधा अधा घी अच्छी अधा सॉरी अधा क्षीर अच्छी आउ टे सर भी अच्छी। ये 2टा टिफिन आमर फुल अच्छी ये आज घी बाहर पारे। ये जो कड़ेटारे क्षीर अच्छी से किसी सर भी लगी से गुड़ा नानी खाइलानी। एगुड़ा देखु केमती नानी एबे ताकू छड़ौची कुरी कुरी बाहर करिवो। क्षीर गुड़ा तुम खाइबो ना खाली या सर गुड़ा को काढ़ा होची। बाप रे तो बहुत मोटा रे बसी जाइची ना। ले भाई बास बास एटा बाटी दिया हबो ना। एटा आ गोटे सर हो गला। एबे 3टा डब्बा फुल एटा टी फुल हाँ दुकान रे एमिति करंती। एटा गोटे ग्लास को धार देलो तापर खेवनी करेगी ना क्या है तो ना ना हम पके दियो काय माने नानी एबे इटा ग्राइंड करिवो। तो एबे सबू घी गुड़ा को सॉरी एटा कौन तो सर पाटे बारंबार घी पशि जाउची। जेतक सबू रखितिला सर तार बाको बाटा हबो। 3टा टिफिन भरी भरी की अच्छी। नानी ताको मुह लगे दउनो क्रीम हबो बढ़िया क्रीम बारिबो नेचुरल क्रीम।
ଏକାବେଳେ ଜାଗା ହବ ଦିଅ ନହେଲେ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିକି ଦିଅ ନହେଲେ ତା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଜାରଟା ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି ବା। ନାନୀ ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ୟାକୁ ବାଟିବ। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନାନୀ ୟାକୁ ଏବେ ସେଇ ସର ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡା ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ଏଗୁଡା। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏଥିରୁ ଫୁଟେଇକି ଏଥିରୁ ଘିଅ ବାହାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନୀ ଆମର ଅଲରେଡି ଗାଈର ସର ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ବହୁତ ଦରଦରା ଟାଇପର ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ କଡେଇରେ ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟେଇକି ଏଥିରୁ ଘିଅ କାଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋସେସ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ବସି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ଏଟା ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ମିଡିୟମରେ ରଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ହାଇ କରିଦେ ତାପରେ ମିଡିୟମ କରିଦେ। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାକୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତ ଟିକେ ହାଇ କରିଦବା ତାପରେ ମିଡିୟମକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଏ ଫୁଟି ଏଥିରୁ ବାହାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଏବେ ହାଇରେ ରଖିଥିଲି ଯେମିତି ନାନୀ କହିଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବବୁଲ ଟାଇପ୍ର ସାଇଡ୍ରୁ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମା କହିଥିଲା ଏଥିରେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ପକେଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନାନୀ ଏବେ ଏଥିରେ ପକଉଛି। ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଘିଅର କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ସେ ମାରିଦେବ, ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ଆଡ଼୍ ହୁଏ। ଆଉ ଘିଅଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଟା ନାନୀ ଏବେ ଘିଅଟାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦଉଛି। ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କମ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କମ ପଡିବ ବୋଲି ନାନୀ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି ପୁଣି ବାଡିରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବ। ଏଟାକୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାନୀ ଏବେ ଯାଇଥିଲା ବାଡ଼ିରୁ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଘିଅରେ ପଡ଼ିବ। ଘିଅଟା ଆମର ବହୁତ ଜୋରସେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ହାଇରେ ଦେଇଛୁ କି ନାନୀ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଏବେ ୟାର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତାଥିରେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଫୁଟି ସର ଗୁଡ଼ା ଫୁଟି ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଘିଅ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଟା ଆହୁରି ଫୁଟିବ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ସିମ୍ରେ ଅଛି ପୁରା ଫ୍ଲେମ୍ଟା। ତ ଇଏ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ବାହାରିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘିଅଟା ଆମର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନାନୀ ୟାକୁ ଗୋଟେ କାଚ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାକୁ ବନେଇବାରେ ଆଜି ଆମର ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟା ହିଁ ପଳେଇଲା। 5ଟା କି 4:30 ନାଇଁ 5ଟାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତ ଆସିକି ହେଲାଣି 7ଟା। ତ ୟାକୁ ବନେଇବାରେ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଦିନଟା ହିଁ ପଳେଇଲା। ମାନେ 5ଟାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଏବେ ଆସିକି 7:30 8ଟା ବାଜିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଫୁଟି ଏଇ ଚକ୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ବାକି କିଛି ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ସେତିକି ସୁଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଘିଅଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଆମର ଟୋଟାଲ ଘିଅ ବାହାରିଲା। ଏଟା ଫୁଟିଲେ ବୋଧେ ଆହୁରି ବାହାରିବ ନା କ'ଣ? ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏତିକି କାଢ଼ିଛୁ ଘିଅ। ଏଟା ଯଦି ଆହୁରି କଡ଼େଇଟା ଆହୁରି ବସିବ ଆହୁରି ଘିଅ ବାହାରିବ। ତ ଆମେ ଏତିକିରେ ୟାକୁ ରଖିଲୁ। ଆଉ ପରେ ରଖିବ କଡ଼େଇଟା ନାନୀ? ବାସ୍ शुद्ध देसी घिओ गुआ घिओ ना এটা আমার পিওর ঘিও গাই ঘিও বাস
तो फ्रेंड्स देखि पारुथबे हम टोटल एति घियो बाहरला नानी एबे सेटा सब घियो गिनारे जहा थिला ताके एबे काचो बाउल टाकू काढी देला तो टोटल एति घियो बाहरिची तो कड़ाई रे आउट लागी कि अछि तो जहा आउटी बसेले कड़ाई रे से आउरी बाहरी परिबो हलानी देखिले केमती मु आ रानी मिसी की घियो काढिलु तो आशा करूँ आपण मानक वीडियोटी भल लगी आउ प्लीज गोटे लाइक शेयर आउ कमेंट करेंगे आउ चैनल टी मोर प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आपण मानक सपोर्ट टे दरकार आउ देखाबा आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे पुणी थरे सो रहिली जय जगन्नाथ।